Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan 1 unit mobil listrik Tok T10X kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai simbol persahabatan dan hubungan erat antara kedua negara. Dikutip dari keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden, hadiah ini diserahkan Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 12 Februari 2025, tepatnya saat akan menuju tempat jamuan santap siang kenegaraan. Ketika itu, Presiden Erdogan memperkenalkan Tok T10X kepada Presiden Prabowo dengan penjelasan sekilas terkait kendaraan listrik Turki ini. Prabowo tampak tersenyum dan menyambut baik pemberian kendaraan listrik berwarna putih ini dari pemerintah Turki. Mantan Menteri Pertahanan ini bahkan langsung menjajal mobil tersebut dengan duduk di kursi kemudi yang berada di sisi sebelah kiri. Setelah itu kedua pemimpin negara saling tersenyum dan meyakini pemberian ini dapat menjadi salah satu langkah penguatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Turki. Tok T10X merupakan kendaraan listrik yang dikembangkan oleh Turki, Nin Otomobili Girişim Grubu, TOG, sebuah perusahaan otomotif nasional dari Turki. Kendaraan ini dilengkapi dengan perangkat cerdas yang terhubung dengan ekosistem mobilitas TOG, termasuk jangkauan baterai hingga 523 km. Selain itu, Erdogan juga memberikan cendera mata kepada Prabowo berupa sepasang vas dan figura berisikan puisi doa dalam bahasa Arab. Sementara itu, Prabowo memberikan cendera mata berupa senjata SS-2V4A2 produksi Pindad berjenis senapan serbu kaliber pukul 5,56 x 45 mm kepada Erdogan. Senapan itu juga dibubuhi tulisan nama Erdogan sebagai Presiden Turki. Selain senapan, Prabowo juga memberikan keris bali gegodohan berwarna kuning emas kepada Erdogan. Sebagai informasi, Erdogan berkunjung ke Indonesia pada Selasa, 11 Februari 2025, hingga Rabu kemarin. Kunjungan Erdogan ke Indonesia ini dalam rangka kunjungan kenegaraan guna mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Turki. Pada pertemuan Rabu kemarin, Prabowo dan Erdogan membahas sejumlah isu kenegaraan dan isu global. Pertemuan bilateral ini juga menghasilkan belasan kerja sama, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, hingga industri. Çeşitli vesilelerle birçok kez bir araya geldik. Gerek ikili, gerek dünyamızı ilgilendiren birçok konuda iki dost ve kardeş olarak görüş alışverişlerimiz oldu. G20 zirvesine katılmak üzere son olarak 2022 Kasım ayında ziyaret ettiğim Endonezya'nın her defasında gelişip büyüdüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşim Prabowo'nun kıymetli teşebbüsleri liderliğinde önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine de inanıyorum. Az önce yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin ilk toplantısını tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah sizleri de 11-13 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğimiz 4. Antalya Diplomasi Forumu'na bekliyorum. Yemeğimiz mütakip birazdan. Jangan lupa subscribe ya.